na mabasa din himigsoon sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 ngadto sa 3. 2 Timothy chapter 4 verse 2 ngadto sa 3. Preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust, they heap to themselves teacher having itching ears. Praise God. Dayon may suot sa Titus 1:9. Praise the Lord, ikon din ang gingon sa Titus 1 verse 9. Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Praise the Lord, Lord Jesus. Kami padayong naglaom. Kadi padayon nga kami imong panalanginan sa pagpamati sa imong pulong. Usamahan akong mga pagampo. Panalangini ang matag idulungog, nagakalipay sa pagpamati o pagdawat sa pagwali sa imong pulong. Kabanging mga alagad pagwali amahan, dihugi, gihatag nako ang langit kong kaalam ug kahibalo, nga din ang matag-usa gikan sa pinakabata hangtod sa pinaka-matured, magapamauli uban sa kabusog sa imong pulong. Daw tanan namong silingan na makadungog, panalangini usab sila Ginoo. In Jesus' name I pray. Ang daming amen. Palakpakan nato ang Diyos sa makusog gitson. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen, amen. Praise God. Lamanuhay mong katapan. O gina siya, praise the Lord, na mamating gitag maayo sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Okay, magaling ko na mo migsoon. Praise God. Check. Check. Mic. Check. Testing. Check. Praise the Lord. So, salamat sa Diyos. Na di padayon na kita nagakalipay. Amen. Diba say amen? Amen. Sa atong pag-alagad sa Ginoo. Amen. Diba say praise the Lord? Praise the Lord. Gikinahanglan nato sa atong pag-alagad na kita magbalipayon. Amen. Kay kung mangalagad kas Ginoo wa na kay kalipay, amen, magsina lang kag mugtok pag nasa simbahan. Diba say amen? Amen. Brother, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. O mauna dapat ang attitude sa usa ka Kristohanon. Amen. Pag naata sa church, make sure ko, smile din mo. Praise God. Ayaw mo sigbugtok. Nagkanan lang sigbugtok, make sure ko, nagtawag daw, nagmalas kinaboy. Masay gusto niyo, malas o panalangin? Panalangin. Ang tanang mingon, praise the Lord. Praise the Lord. Katong gusto panalangin, ang mag-ingon, hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, dalay ko ng Diyos. Magadumala ko make suon sa subject na nagingon. Amen. Salamat. Praise God, no? Junior ni Pasudani. Praise God. Hindi kalimod na Junior. Praise God. Amen. Brother Danilo, Pana Junior. Salamat na di kauban na nato siya. O kanunay, kauban na yun nato sa kanunay sa kanalagan. Amen. Uban sa grasya sa Diyos. Praise the Lord. Amen. O ang Diyos pagpanalangin kanimo, Brother Danilo. Uban sa imong kasi masawa. Okay, ang Diyos pagpanalangin uban sa imong asawa o sa imong anak. Praise God. So, magadumala ko sa subject na nagingon, endure sound doctrine.
Eras, amen. Lahutay, amen, sa sound doctrine. No? Sa maayo nga doktrina, sa doktrina nga walay kasaway, sa doktrina nga sumala sa Biblia, sa doktrina nga gikan sa mga apostoles o disipulo sa Ginoo, sa doktrina nga naghatag og kabag-uhan sa kinabuhi, sa doktrina, amen, nga maghatod kanimo sa tinuod nga kinabuhing dayon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Endure, it means to continue. Ayaw yung biya. Amen. 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 At tubangan na yung katapay na ayaw yung biya, oy. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Magpadayon kita nga magapabilin ni ining maong pagtuo nga atong naibaluan. Amen. Nagihatag kanato. Praise God. O niini kita magakinabuhi. Amen. Kung ang kalibutan doon ay baruganan nga kung unsay namatan. Amen. Ato adun na sabtay baruganan. Everyone say amen. Amen. Praise God. Nga diin, no retreat, no surrender. Praise God. Ayaw yun pag-atras. Ayaw gayud pagbiya. Amen. Kahit kadto lamang nga magalahutay, magapadayon sa katapusan, sila lamang ang mamaluwas. Amen. Hallelujah. Sound, it means healthy. Buot pasabot sa sound, dili ng tingog. Laing kahulugan sa sound, healthy. Walay balatian, walay ikasaway. Sound, it means solid and strong. Glikon, dili matarong. Amen. Daghan na kaayo ang nisulay sa pagguba sa kamatuoran, apan sila nangamatay na lang, apan ang kamatuoran nagapabiling nagatindog nga malikon, hallelujah, tungod kay diha sa kamatuoran ang aw makabaton sa kagawasan. Hallelujah. Sound, it means stable, firm by itself. Amen. Hallelujah! Dili pwede nimong pagabalion tungod kay, amen, hallelujah, firm ang iyang pagkapundar kay sumala sa atong Ginoo, iyang giingnan sa Apostol Pedro, ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, nga bisan, praise God, ang kamatayon, dili makahimo pagbuntog ni ini, o kining maong iglesyaha, dili ning iglesia nga nagatudlo sa tulo ka persona nga Dios. Amen. Apan kining iglesyaha, mo kining iglesia nga nagatudlo dunay usa ka Dios. Dios kamoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dios kamoy nga nagahimo sa tanang mga butang nga atong makita. Endure sound doctrine. Sa pag-alagad sa Diyos, aron og mao kini ang gikinahanglan sa usa ka Kristohanon nga nangalagad sa Dios, amen, nga diin, amen, praise God, ang doktrina nga gikan sa Biblia o dili hinimo og mugna sa tawhanon nga kahibalo, sa tawhanon nga salabutan. Praise God, kay ang tawhanong salabutan dili gayud makatugkad o makasabot sa espirituhanong mga butang. Amen. Ang doktrina nga gituuhan o gitudlo o giwali sa mga apostoles o sa mga disciple ni Ginoong Hesus
Pastor, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Mao kini maigsoon ko ang gikinahanglan, praise God, nato nga masigurado nato, amen, ang doktrina nga kining maong doktrinaha dinihugan sa balaang Espiritu sa Dios nga magatod ka nato ngadto sa tinuod nga kabag-ohan sa kinabuhi. Kay kung ang imong doktrina, ang imong gituohan, ang imong pag-alagad, wala ka nabago sa imong kinabuhi, di na mao'y tinuod nga doktrina. Kung ang imong daang gawin nagapabiling, wala ka sa tinuod nga doktrina. Kay ang tinuod nga doktrina sa Biblia, naghatod og kabaguhan, naghatod og kabaguhan, naghatag sa kinabuhi nga dayon. Everybody say, praise the Lord. We have to endure sound doctrine. Mao kini ang dapat sa usa ka tinuod nga Kristohanon nga dapat kita magakalipay kanunay, mahigugma o magapabilin o mulahutay sa tinuod, biblikanhon, lik-on, walay ikasaway o apostolikanon nga doktrina. And that is the sound doctrine that we must endure. Diba say amen? Mauni ang sound doctrine nga dapat kita mulahutay, doktrina nga tinuod, biblikanhon, lig-on, walay ikasaway. Amen. O nagabag-o sa kinabuhi. Diba say praise the Lord? Amen. Kanunay, samtang kita nagakadugay sa pag-alagad, samtang kita nagakamature sa atong pag-alagad,